I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test, that I feel so depressed. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Inspired by thirst, inspired by worth. Desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never do shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I Pantan ini, wah isinya pantan itu udah pantan nih. Barang-barang yang terselamatkan semua. Ya ini stiker anyar kuaya ini. Apa Kenzi apa itu? Kenzi blueberry ya. Kenzi blueberry, strawberry, blackberry sembarang. Kak Doro Fuji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Angler Artis. Kita masih lagi di I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. Desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. panen selar ini. Mantap langsung oleh apa? Lomo, master pancang lakone pancang. Master selar, Mas Anto ini master selar. Ya lumayan, wah lori. Tadi dapat 4 tadi. Wah, mantap gede iki. Wah, mantap. Kerapu bapones lho. Mantap. Jos. Mas Anto iki lho. Wah, pirang nyari, 6 nyari. Delok carane. Wes. Lho, master nyengget ikan julung-julung. Iwak cucut. Iki lho gede iki lho. Oh ya iku gede pisan iki. Strike. Lor. Tuan lor. Loh, angkat. Wes, ucul. Loh, sakmono lho. Lagi. Ikan tinggal ngambil, enggak usah mancing. Soalnya tah, iki lho. Kena mana iki lho. Apa gak jos iki?
ikannya tinggal ngambil, nggak usah mancing. Wis gak mancing wis nengket ae sing akeh. Mantap. Kena. Lo alay mana rek. Mocel. Iya, gede lho cucute lho. Loh, samono ya. Mantap. Wah, iki mancing ta camping iki. Badok. Gak mantap gitu lho. Terus gak bingung kopi nang pancang ini. Wah, teh anget enak iki. Kopi. Mantap. Mau boleh selarake gak dipangan selari. Dibeteti. Oh, saya doa. Mancing di tengah laut di gini. Mau ngopi, nunggu ikan makan ya sambil santai. Gak dimakan, disyukuri aja lho. Master kerapu iki lho. Loh, nyantai lah ngudut karo ngopi apa gak wis padha kok nang warkop karo mancing iki. Ya Kak, mantap. Kena akhirnya rek. Loh, iki lho. Loh. Kena iwak ndi? Angkat, iwaknya angkat ndi? Ayo rek, angkat. Coba lihat. Loh, mantap. Kayak mas aku. Makan dulu biar enggak lapar, biar energinya yang dibuang tadi biar kembali normal. Khusus. Mantap. Lausan mantap jos. Trek lagi ikan klomo lo. Iki iwak sing nguasai laut Suramadu, laut Madura, Selat Madura, Gelomo. Apa? Gak apa-apa, di setrek lumayan keting sakmono iku coy. Nang muara sakmene lho, lumayan lho. Kepitingnya lagi menyelamatkan diri. Naik gabus. Wis iso ae kepiting iki ngelawak dano. Sampai melengkung corane saking lenture rek. Jancuk iki lho, Pak bangsat iki lho. Cuk. Ayo iki lho. Enak iku gede iku. Gelem barong nah. Ojo ndelok. Gede iki lho. Ya gak sepiro gede sih jancuk, dilek tuh. Wah, oleh skater coy. Aku diakal. Ini lah carane ngene. Supaya gak dicokot. Ayo, cokot. Ayo. Asu. Aku biyen tahu kecokot to. Iya ta. Kan tak kek watu ngene cek gak nyokot. Oke, andi di tangmu iki. Tak kira 9 tuh. Oh, strike. Apa? Kenapa ini? Wah, cengi. Loh, mantep babon. Awas nyantol lu. Awas, pancing. Mantap. Babon lausan. Enaknya kalau mancing di laut, udah pemandangannya bagus, bisa lihat kapal lewat. Ya. Iya dah. Ya baik anak iwak coba. Hah?
babon, jos, nyo iki, kene, angkat terus. Lumayan saya Gus. Wah, arek oleh otek manyung Iki lho iwak favoritku iki lho. Manyung. Mantep loh sami ini lumayan. Strike lagi. Yuk. Panen strike. Yo. Strike juga. Pesta strike. Woi. Kilo. Pesta strike. Double strike. Parang strike. Apa iku otek nggih? Oh iya. Wah. Dek kok aneh iki? Lo mantap ae. Saiki ne sak omahe. Gowo. Otek babon, wah, naik otek babon. Dukang iku. Asli, ton lo. Tap. Mantap. Sik ta lah. Oh, manyung iku duduk dukang. Soale ono tompele iku. Rada monyong koyo iwak ayu. Jos. Wah, setrek lagi sampai melengkung corane. Sangkut to ya. Ucul. Walah emane sangkut. Iya, sangkutno iku. Tahan sik tahan. Santai. Kulak metu wae. Sangkutin dulur sama ikannya. Walah glomo pelakune iki atik nyangkut-nyangkut no glomo. Kurang ajar. Masak dulu, masak asam glomoan. Mantap. Juga asam selar buat camilan biar enggak kelaparan. Mantul bosku, mancing lapar langsung dimasak. Mantap bosku, mantap sekali dulur buat camilan. Yuk kita sudahi mancing hari ini. Alhamdulillah juga hasilnya lumayan. Bos, cuaca Berangkat. lumayan mengerikan. Tangan. Saatnya kita balik ke Surabaya. Lah. Lumayan nih Rek. Goyang dombret. Mantap. Harus ngangkat bro. Ini Surabaya. Para pasukan santuy. Masih ombake gede panggah santuy. Mau sampai Surabaya, Telur. Mbaknya juga sudah mulai gak seberapa daripada di tengah tadi. Alhamdulillah berangkat selamat, pulang juga selamat.